हेतु मोर पूरा पाहांत्यार उठी 3टा 4टा बेले से कौन करती निरंतर प्रार्थना करती। प्रकृत रे आज यही प्रार्थना आमानंकर अनेक जगह मानकर बंद हो जाए। मोर प्रिय भाई भौणी माने आज अनेक लोक प्रभु ठारू अनेक दूर को चली जाइछंती। पिता माता प्रार्थना प्रभु शुणती, पिला मानक आशीर्वाद करती। से जा हो आज प्रभु आपण मानक सुंदर मन देइछंती जे ए प्रातः उपासना रे तांकर गौरव तांकर प्रशंसा करबा निमंते आज अनेक लोक अछंती किंतु ए सुंदर सुजोग पाई पानांते। किंतु तांकर से प्रेम तांकर से दया तांकर से अनुग्रह आपण मानक निकट आपण मानक ठारे मो ठारे आउ प्रभुंकर दया थिबारु आमाने एही प्रातः उपासना रे एकत्र होई जूम रे हेले मध्य तांकर गौरव प्रशंसा करि पारुचे। आसंतु आमाने आउ प्रार्थना करिबा वाक्य माध्यम को जिबा। आयो तार क अंश माथ्य क अंश आमे ख अंश परवर्ती समय चिंता करिबा। जोहन तार 14 अध्याय तार 6 रो क अंश आमे देखिबा। मु पढुची आपण मानक समस्तक निमंते। एटी प्रकार लेखा अछि, यीशु तांकु कहिले मु पथ सत्य ओ जीवन। यीशु तांकु कहिले मु पथ सत्य ओ जीवन। आमाने देखू जेतेबेला माने पथ कथा जदि चिंता करू हुए तो जागतिक भाव रे अनेक पथ अछि, जल पथ अछि, आकाश पथ अछि, एपरि अनेक पथ अछि। किंतु एटी परमेश्वर कहउछंती से निजे पथ, से निजे सत्य, से निजे कोन जीवन। आमाने देखुछु तांकर आ शिष्य मानक सहित कथावार्ता कला बेले सेठी प्रभु तांको कहउछंती आउ तार ऊपर अंश जदि आमे अध्ययन करिबा अनेक विषय रे यीशु ख्रीष्ट तांको सहित डिस्कशन करछंती। तापर से 6 पद रे कहउछंती यीशु तांको कहिले मु पथ सत्य ओ जीवन। मोर प्रिय माने यीशु होछंती पथ, यीशु होछंती सत्य, यीशु होछंती जीवन। आमानकर पथ कथा जदि आमने चिंता करू आपण मानको मु टिके पुरातन नियम को नेबा पई चाहे। जेते बेले 400 वर्ष इस्राएल लोक माने आ दासत्व अवस्था रे थिले तांकर दुख परमेश्वर देखिले आ से माने गोटे पथ को आनी प्रभु परमेश्वर तांको गोटे पथ को आनिया पई चेष्टा करूचंती मूसांक द्वारा। से मानकर दुख से मानकर कष्ट जो प्रकार दासत्व अवस्था रे थिले मोर प्रिय माने आ सेते बेले परमेश्वर 400 वर्ष तांको देखिले जे अनेक कष्ट अनेक दुख रे मोर लोक माने अछंती, मु तांको सेटु किंतु उद्धार करिवि। से राजांक आ राजा तांको एते कष्ट दियंती, एते दुख दियंती आ से माने से कष्ट दुख रे जीवन यापन करूछंती आ परमेश्वर आ देखुछंती आ से मानको मु किपरि पथ मध्य को आनिबि। होय तो आमानको जीवन रे बेले बेले आमानकर जीवन रे कष्ट दुख आसी थाए, परमेश्वर आमानको किपरि पथ मध्य को आनिबे आ परमेश्वर अनेक माध्यम रे आमानको मध्य कथा कहि थांते। मोर प्रिय माने एठी आमान जेतेबेले देखुछु इस्राएल लोक मानको विषय रे अनेक माध्यम रे राजांक निकट को मूसा जाउछंती, अनेक माध्यम रे कहउछंती, तथापि राजा सेमानको छाडू नाहंती आ सेमाने सेही कष्ट दुख रे अछंती। किछि दिन परे आ जेतेबेले आ राजा सेमानको छाडी दउछंती विरक्त होई आ सेतेबेले सेमाने जेतेबेले पथ मध्य को आछंती सेमानकर गोटे अलगा जीवन आ स्टार्ट होचे। आ जे अवस्था रे थिले सेही अवस्था रु परमेश्वर आ कोन करछंती तांको से अवस्था रु बाहर करी पथ मध्य को आणुछंती। मोर प्रिय माने आ जेतेबेले पथ मध्य को आणुछंती आ से दीर्घ दिन रो बाट नथिला, अल्प किछि दिन रो बाट थिला, तांको गोटिए देश देवा पाई प्रभु मनोनीत कले जे तांको देले आ मिसर से मान को पिणान को नेबे आ से आ परमेश्वर तांको कहले तुमको आमे कोन करबा गोटे दुग्ध प्रवाही देश देवा, तुमको आमे दुग्ध प्रवाही देश देवा, किंतु तुम्हें कौन करिवो पथ मध्य जीव से देश रे तुम्हें कौन करिवो आ प्रवेश करिवो। मोर प्रिय माने एठी हमें देखुछु परमेश्वर से मानक तुम्हें से मानक अनुग्रह कले, दया कले, आशीर्वाद कले। से दोदोला कादुअरु से कौन करे शैल रे जेतोले ठिया वाक्य रे लेखा अछि सेपरि से मानक कौन कले पथ मध्य को तो आनिले। आ जेतोले पथ मध्य को आनिले आ जेतोले पथ मध्य रे से माने जाउछंती मोर प्रिय माने
आ परमेश्वर निकट में अनेक दाबी से माने करुछंती मिसर थिला बेले एपरी करिथिलु मिसर रे थिला बेले एपरी खाउथिलु मिसर रे थिला बेले एया करुथिलु सेया करुथिलु सेमानकर जते बेले से माने दासत्व अवस्था रे थिले से दासत्व अवस्था से माने भूली जाइथिले किपरि कष्ट रे थिले ताहा भूली गले जेतबेले पथ मध्य को आसुचंती परमेश्वर तांको निमंते गोटे मनोनीत देश आउ करिसंती ताहा थिला दुग्ध प्रवाही देश मोर प्रिय माने मु कहिबार माने आमानक जीवन रे बेले बेले आमाने चिंता करिताउ जे मु ख्रिस्टियन परिवार जन्म ग्रहण करियछि आउ मु आउ शीर्ष स्थान निश्चय पहुंचीबी बेले बेले आमे चिंता करिताउ जे मोर प्रभु यीशु ख्रिस्ट मो सहित अछंती आमे बेले बेले आमे कोन करताउ गर्व करिताउ मोर प्रिय माने इस्राएल को सदृश आमे मध्ये सेही पथ मध्य रे अछु प्रभु आमान को अनुग्रह करिसंती प्रभु आमान को दया करिसंती किंतु आमाने से शीर्ष स्थान रे पहुंची परिबा तो से स्वर्ग को आमे पहुंची पारिबा तो मोर प्रिय माने जेतबेले इस्राएल लोक मानकु सदा प्रभु नौचंती आ सेतबेले से माने कहउचंती आ जेतबेले आ से समुद्र निकट वर्ती होउचंती आ सेही समय रे आ मूसा को से माने कंप्लेन करचंती आमे आपण माने जदी आ से यात्रा पुस्तक तार 13 अध्याय किछि अंशरे लेखा अछि आ जेतेबेले आमानकर मिसर रे कि कबर नथिला तुंबे आंभ माननकु एठी कबर देवा पई आसी आनियछ आ जेतेबेले समुद्र मध्य रे अगाध समुद्र मध्य रे से माने आ से समुद्र सम्मुख रे अछंती आ पछाडे सैन्य दल अछंती सेही समय रे कोन करछंती आ से माने कंप्लेन करूछंती मोर प्रिय माने आ से परमेश्वर का आश्चर्य कर्म से माने आखि आगरे देखिछंती मोर प्रिय माने समस्त विषय विवेचना करूछंती तथापि से माने कोन करछंती कंप्लेन करूछंती प्रभु से प्रभु सेटारे से माने कोन करछंती गोटे आश्चर्य कर्म देखाउछंती सेटा आपण माने पाइबे देखंतु आपण माने विशेष करी यात्रा पुस्तक तार 14 पद लेखा अछि तो मूसा लोक मान को कहले तुम्बे माने भय करो नहीं सुस्थिर हुओ सदा प्रभु आज कि प्रकार तुम्भ मान को उद्धार करिवे ताहा देखो तुम्बे माने आज जेपरी मिश्र मान को देखोच सेपरी अनंत काल जाए आउ केबे देखिबो नाही तथापि से माने कहउछंती कोन मूसा एई कथा कहउछंती आउ इस्राएल लोक मान को आज तुम मिश्र लोक मान को देखोच आ अनंत काल पर्यंत तुम कोन करिबो नाही देखिबो नाही तथापि से मानकर कोन विश्वास आउ नाही मोर प्रिय माने आमानक जीवन कथा आमानक चिंता करबा आमानक जीवन रे अनेक समय रे पर एक्सीडेंट हेछि तथापि आमाने बेले बेले कोन करथाउ परमेश्वर को कोन करथाउ अस्वीकार करथाउ मोर प्रिय माने आज आमे चिंता करू निजको समीक्षा करू प्रभु मु केउ पथरे अछि आज सेही सत्य पथरे अछि ना मु कु पथरे अछि ना तुमे मते जो आशीर्वाद करियो से आशीर्वाद म आज भूली जाय अछि प्रभु से दिन कोन करथिले इस्राएल लोक मान को एते आशीर्वाद करथिले दया करथिले देखंतु आपण माने चिंता करंतु 400 वर्ष धरि से माने कोन दासत्व अवस्था रे थिले आज प्रभु मोर पाप मोर दुख समस्त कोन करछंती प्रभु काढ़ी नहीं करी से कौन करछंती से सत्य पथरे मते कौन करछंती आ चलीबा पई अनुग्रह करछंती मोर प्रिय माने मते आशीर्वाद करछंती मोर परिवार को आशीर्वाद करछंती आपण मान को आशीर्वाद करछंती आपण मानकर परिवार को आशीर्वाद करछंती से सत्य पथरे कौन करछंती आज आउ से शीर्ष स्थान रे पहुंचिया पर्यंत से तम सहित आ मो सहित अछि मोर प्रिय माने आपण मान को सहित मो सहित से सदा प्रभु अछंती प्रिय माने आज हम निजको समीक्षा करू जे मु केउ पथरे अछि ना मु आज पथ भ्रष्ट होई जायछि प्रभु को निंदा करू अछि से माने कोन करथले इस्राएल लोक माने एते अनुग्रह पाइले सुधा से माने कोन करछंती परमेश्वरकर निंदार कथा आ से माने कहउछंती आ जेते बेले आमे सेठी कोन करथलो चुली पाखरे रही करी कोन करथलो मांस गरम करी करी कोन करथलो आमे खाउथलो एहा भी से माने मसा को कंप्लेन करछंती सदा प्रभु से मानकर आउ निवेदन सुनिले आउ से मानको कोन कले से मानको आउ बाटोई पखी देले मानना देले आउ पत्थररु से माने कोन कले पानी बाहर कर देले तथापि से माने कोन करछंती अग्राह्य करछंती मोर प्रिय माने आज हम निजको चिंता करू प्रभु मो जीवन रे तुमे केते अनुग्रह करि देइछ करियछ प्रभु से इस्राएल लोक मानक सदृश तुम तो अनुग्रह करियछ दया करियछ पथ मध्य मोर सहाय होइछ सहवर्ती परमेश्वर हो हेइछ तुम अनेक परिमाण मते आशीर्वाद करियछ प्रभु तुमको आज अग्राह्य करूछ कि आज तुमे मो निमंते जे आपणार बहुमूल्य शरीर को बहुमूल्य रक्त को आ तुमे को मते मो निमंते तुमे
उत्सर्ग करियछ आ मोर पाप को तुम कौन करियछ आपणार बहुमूल्य रक्त रे तुम कौन करछ धौत करियछ आ तुम आज कहछ मो पथ सत्य ओ जीवन मोर प्रिय माने आ जेते बेले इस्राएल लोक माने एते आश्चर्य कर्म देखी 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 जाउछन्ते तथापि से माने कौन करनांते परमेश्वर को स्वीकार करनांते अस्वीकार करछन्ते आज एया नहीं आज सेया नहीं आज एडा हैला नहीं आज सेडा हैला नहीं एपरी निंदार कथा कहछन्ते किंतु परमेश्वर को धन्यवाद करनांते आज जगत परमेश्वर को धन्यवाद करनांते मर्त्य मान आपण मान आ मु निजको समीक्षा करू प्रभु मु तुमरो धन्यवाद करूछि कि आज पर्यंत मोर सहाय होइछ प्रभु तुम मो निमंते आ जगह प्रस्तुत करबा निमंते जाइछ निश्चय प्रभु तुम्हें आसुछ किंतु से दिन मोर तुम सहित देखा हबो कि इस्राएल लोक मानक मोर प्रिय बंधु माने आउ से आउ कहले तुम निमंते आउ मु गोटे दुग्ध प्रवाही देश मनोनीत करियछि तुमे से दुग्ध प्रवाही देश रे प्रवेश करिवो आज परमेश्वर आमानक निमंते आ से स्थान प्रस्तुत करबा निमंते जाई अछंती से आसु अछंती आमे से शीर्ष स्थान रे पहुंचिया पर्यंत मोर प्रिय माने आमाने केउ पथरे अछु आज आमाने केउ पथरे अछु ना आमे आ प्रभु आमानको आशीर्वाद करियछु आमानको धन संपत्ति देइछंती आमानको ज्ञान देइछंती आमानको बुद्धि देइछंती आमानको सर्व विषय रे आशीर्वाद करिछंती तथापि तांकर निंदार कथा कहू कि आमे ना परमेश्वर धन्यवाद करू परमेश्वर आसीबार विलंब हुए मोर प्रिय माने आमे अनेक कार्य करिथाउ चोर चोरी करे मिछ कथा कहू विभिन्न आळ करू आमे जेहेतु परमेश्वर आसीबार विलंब हेउछ आमे निजको चिंता करू आज जो इस्राएल लोक माने मोर प्रिय माने से माने जाउछंती जाऊ 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 मशांकर जेते बेले से पर्वतर आसीबार विलंब हुए से माने हारण को कहते आ मोर मूषांकर आसीबार विलंब हुए से माने हारण को कहते आंभ निमंते आउ गोटे परमेश्वर तुम तैयार करो ताहांकर सेवा करिबा ताहांकर गौरव करिबा ताहांकर प्रशंसा करिबा आ हारण को कहते तांकर निज निजर जहा जहा स्वर्ण सुना थिला से माने सब समस्त सोना को एकत्र करुछंती आ से कोन करछंती गुटी बाछुरी निर्माण करुछंती आ से बाछुरी रो सेवा करछंती मर्त्य माने तांको जीवन रे कोन परमेश्वर आशीर्वाद करिनांती कि दया करिनथिले कि अनुग्रह करिनथिले कि से परमेश्वर आश्चर्य कर्म देखि नथिले कि जहा से डिमांड करथिले परमेश्वर तांको देई नथिले कि से माने जहा जहा कहउथिले मोर प्रिय माने परमेश्वर तांकर मनोनीत लोक बोली तांको समस्त विषय से मानको कोन करथिले ठीक समय रे कोन करथिले दउथिले मोर प्रिय माने आमे निजको देखू जे परमेश्वर मो जीवन रे मध्य इस्राएल लोकंकर सदृश्य मते मते से प्रकार आशीर्वाद करिसंती मो जीवन रे एपरी अनेक बड़ बड़ समुद्र आसी अछि प्रभु से समुद्र को दुई भाग कर देइछंती मो जीवन रे अनेक दुख आसी अछि प्रभु से मो जीवन रे दुख को नै जाय अछंती मो जीवन रे अनेक आवश्यकता अछि मो जीवन रे समस्त आवश्यकता पूर्ण करिसंती आज पर्यंत प्रभु मो सहित अछंती किंतु मु आज केउठरे मु आज पथभ्रष्ट होई जाय अछि मु आज से सत्य पथर मु चली जाय अछि कि से दिन मोर प्रिय माने अपव्य पुत्र जेते बेले पथभ्रष्ट होई चली गला आ से जाऊ 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 जेते बेले सर्वस्व सरी गला से शेष समय रे कोन करछन रियलाइज करूछंती मो पितांक निकट रे अनेक लोक कार्य करूछंती तांकर खाद्य बळी जाउछ मु एठी घुसुरी रो खाद्य कोन करछि मु खाउछि आ जेते बेले से रियलाइज करूछि पुणी से फेरी आसुछंती आ पिता
ତାଙ୍କର ବାଟର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପିତା ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଜଳ ଜଳ କରି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ମୋ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପିଲା ଆଜି କେଉଁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଅଛି କି? ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ ଫେରି ଆସୁ କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ କେଉଁ ପଥରେ ଆଜି ଅଛୁ? ଆଜି ଆମେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛୁ କି? ଅନ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲି ଯାଉଛି କି? ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ସତ୍ୟ ପଥକୁ ଆମେ ଚାଲି ଆସୁ କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ, ଏତେ ଦୟା କଲେ, ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ସେଇଦିନ ସେଇ ବାଛୁରୀର ସେବା କଲେ। ଆଜି ଆମେ କାହାର ସେବା କରୁଛୁ? ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ ନା ଆଉ କାହାର ସେବା କରୁଛୁ? ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସତ୍ୟ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଉପାସନା କରୁ କି? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପାସନା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ, ସର୍ବୋପରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ, ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଛାଡି ଦଉ, ନା ସେଇ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ? ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ କି? ହୁଏତ ମୁଁ ଆଜି ମୋର 50 ବର୍ଷ ହେଲା, 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ମିଛ କଥା କହିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ନିଜ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁ। ଆଉ ସେଦିନ ପିତରଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପିତର ହୁଏତ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତରକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ପିତର ଅନେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ପିତର ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡା କାଢି ଗୋଟିଏ ସୈନ୍ୟକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କାନ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆଉ ସେ କାନ କାଢି ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ପିତରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ଖୋଲିବେ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 26 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 69ରୁ କିଛି ଅଂଶ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିତର ଅନେକ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ତଥାପି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମର୍ପିତ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଚାର ପାଇଁ, ସେଇ ସମୟରେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପିତର। ଆଉ ସେଠି ପିତର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ ସେଇ 26ର ତାର 69 ପଦରେ, ଇତିମଧ୍ୟରେ ପିତର ବାହାରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଦାସୀ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଗାଲିଲୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି ସେ
ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତେ ଆଉ ଜଣେ ଦାସୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଏ ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ରାଣ ପକାଇ ଆଉ ଥରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲା, ମୁଁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ପିତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ବୋଲିରୁ ତ ତାହା ଜଣା ପଡୁଅଛି। ସେଥିରେ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ରାଣ ପକାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେହି କଣି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିଲା। ଏଥିରେ କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ୍ଭେ ମତେ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ତାହା ପିତରଙ୍କ ମନରେ ପଡିଲା। ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରୋଦନ କଲେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ ପଥ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖୁଛୁ ସତ୍ୟ। ହୁଏତ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଦିନ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛୁ, ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ହୁଏତ ବଦଳି ଯାଇଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଭାଷା ବଦଳି ଯାଇଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବଦଳି ଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ମିଛ କଥା କହିବା ବେଳେ ବେଳେ ବଦଳି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ବେଳେ ବେଳେ ବଦଳି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହୁଏତ ପିତର ଅନେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିଥିଲେ। ପିତରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ। ପିତରଙ୍କୁ ପାଣିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ଦେହ କରିବାରୁ ହସ୍ତ ଧରି ତାକୁ କଣ କରିଥିଲେ? ପାଣିରୁ ଉଠେଇଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ପଡି ଯାଇଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଧରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହୁଏତ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଦଳି ଯାଇଅଛି, ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ବଦଳି ଯାଇଅଛି। ସେଦିନ ପିତରଙ୍କର ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ଚାଲିଚଳନ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ବୋଲିରୁ ଜଣା ପଡୁଛ ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲ। ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ବଦଳି ଯାଇଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର ନ କରୁନୁ ତ, ମିଛ କଥା କହୁନୁ ତ। ହିତୋପଦେଶ ତାର 3 ପଦ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ଗତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭର ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିବେ। ପଥ ବିଷୟରେ ଏଟା ଲେଖା ଅଛି। ଗୀତ 52:3 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ସୁକର୍ମ ଅପେକ୍ଷା କୁକର୍ମକୁ ଓ ଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଅଛ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ଭଲ କାମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କୁକର୍ମକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇଥାଉ। ଧର୍ମ କଥା ଅପେକ୍ଷା ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପିତରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମର ବୋଲିରୁ ଜଣା ପଡୁଛ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲ, ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବଦଳି ଯାଇଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ଅଛି, ଯୋଉ ଅସ୍ୱୀକାର ଅଛି, ତାହା ବଦଳି ଅଛି କି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିତର ଯେତେବେଳେ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ରାଣ ଖାଇ ବି ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ତାର କାନ କଟା ଯାଇଥିଲା
सेतिके बेले पितरंकु प्रभु यीशु ख्रीष्ट से 3 थर अस्वीकार कथा कहिथिले तापरे आउ गोटे कथा भी कहिथिले जे जेतेबेले तुमे अस्वीकार करिवो आउ कुकुड़ा कोन करिवो 3 थर डाके एहा पितरंक मन रे पूरा पूर्ण ज्ञान रे ज्ञात होइतिले भल भाबरे जानितिले जे अस्वीकार मु करिबी नाही तुमको मु छाड़ी जीवी नाही तथापि गोटे कथा पितर भल लगे जे प्रारंभ शेष पर्यंत से कौन करते परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट से कौन करते पछरे पछरे लगे जिते बेले से अस्वीकार कर माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट जहा कही ताहा घटिया जाउची जिते बेले 3 थर अस्वीकार करुछंती जिते बेले कुकुड़ा डाकुची मोर प्रिय माने से 75 पदरे लेखा अछि एही जेउ कथा जीशु कहिथिले ताहा पितरंक मनरे पड़िला आउ से बाहर को जाई अत्यंत व्याकुल होई रोदन कले रोदनर कारण आउची परमेश्वरंकर पूर्वर कार्य सबु से कौन करछंती आ मनरे तार आसुची आ से हृदय रे उद्वेग होउची आ से समय से कौन करछंती रोदन करूछंती आ यीशु ख्रीष्टंकर कथा से कौन करछंती मनरे ता कौन करछि गोटी गोटी करी कौन करछंती रियलाइज बा मने पड़ी जाउची सेही समय से कौन करछंती रोदन करछंती मोटे माने आ से कौन करछि व्याकुल होई रोदन करछंती आ प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर कथा को सब मने पडुची ताकू आ से रोदन करूछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट या पूर्वरु तांको कहिसंती पितर तुम्भे 3 थर अस्वीकार करिवो नाय मु करबी नाय सेति पई प्रभु यीशु ख्रीष्ट आ गोटे लोक को साक्षी रखुछंती परमेश्वर आज आमानक निमंते अनेक लोक को कोन करछंती साक्षी रखिछंती महात्मा माने जेते बेले विचार स्थान रे आमे जदि ठिया हवा आपण मानक निमंते मो निमंते कुकुड़ा डाकिबो नाही से दिन पत्थर भी कथा कहबो मोर प्रिय माने आपण माने मु कोन स्वीकार करियछु कोन मिछ कथा कहियछु अनेक लोक से दिन कोन करिवे आ आमानक निमंते से कोन करिवे कथा कहिवे निजको समीक्षा करू कि प्रभु तुम्हें मो सहित अच्छ मु तुम सहित अच्छी प्रिय प्रभु आज तुम निमंते मु अस्वीकार करिछि कि मु तुम निमंते आ मिछ कथा कहिछि कि मते तुम्हें क्षमा करो प्रभु तुम्हें मते दया करो प्रभु से दिन पितर को जिते बेले तुम्हें दया करथिलो आउ से पितर कोन कला आउ रोदन कला समस्त अनुताप कला प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर समस्त कथावार्ता समस्त विषय को अनुताप कला रोदन कला ये माने आज रोदनर समय आज क्रंदनर समय आज स्वीकार करिवार समय आज माने तांको निकट रोदन करिबा तांको निकट रे स्वीकार करिबा तांको निकट रे प्रार्थना करिबा परमेश्वर आमनकर प्रार्थना सुनिबा एकमात्र महान परमेश्वर से सुनिबा को अपेक्षा रे अछंती मोर माने कोई तो काल मंद अटे से दिन आउ पितर आ क्रंदन करुछंती लेखा अछि दंत दंत किड़िमिड़ी हबो रोदनर समय आसीबो ताठर जेपरि माने भिन्न हवा से दिन इस्राएल लोक मानक निमंते जे दुग्ध प्रवाहित देश प्रभु मनोनीत करथिले आपण मानक निमंते मो निमंते से स्वर्ग राज्य मनोनीत करिसंते मोर प्रिय माने हालेलुया 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 आमने निजको समीक्षा करू कि परमेश्वर मो सहित अछंती मु परमेश्वरक सहित अछि आज मु स्वीकार करूछि कि शेषरे जीवन कोई तो जागतिक भाव में जीवन रे अच्छु हमर निश्वास प्रश्वास चालू अछि
समस्त कार्य करूछु जगत मध्य अच्छु किंतु गोटे आवश्यकता आम निमंते अच्छी मोर प्रिय माने ताहा होछि अनंत जीवन। हुई तो मुझे मृत्युवरण करी तापर मोर जीवन केउठा को जीव आम गोटे विषय देखा आ गोटे विषय देखी आम शेष करवा। गोटे जुवा से कौन करुच्ची हुए तो प्रभु ताको अनुग्रह करिसंती अनेक आशीर्वाद करिसंती अनेक दया करिसंती अनेक धन संपत्ति देइसंती मोर प्रिय माने किंतु से देखुची ए जीवन अल्प समय मात्र ए जीवन अल्प समय मध्य जेते जगत रे अछि ए जीवन थिबो मु जगत रे चाली गला परे आ गोटे जीवन दरकार ता होची अनंत जीवन। आपण माने मार्क से 10 अध्याय तार 17 रु किछि अंश लेखा अछि गोटे धनी जुवा विषय मु पढ़ुछि। से पुनर्बार यात्रा आरंभ करबा समय रे जने दौड़ी आसी ताहांको चामरे जानपाते ताहांको पचारले हे गुरु हे सद्गुरु अनंत जीवन अधिकारी हेबा निमंते मु कोन करिबी। सेथिरे यीशु तांको कहिले मते सत बोली काहेकि कहउछ जनक बिना अर्थात ईश्वरक बिना अन्य केही सत नुहे। आज्ञा गुड़िक तो तुम्भे जान नर हत्या करो नहीं व्यभिचारी करो नहीं चोरी करो नहीं मिथ्या साक्ष्य दियो नहीं प्रवंचना करो नहीं अपना पिता माता को समाधान करो। से ताहांको कहिले हे गुरु एई समस्त मु यौवन कालरू पालन करी आसीअछि। यीशु तांको प्रति एक दृष्टि चाहि तांको स्नेह कले वो कहिले तुम्बर गोटिए विषय उणा अछि तुम्भे जाई आपनार सर्वस्व विक्रय करी दरिद्र मानकु दान करो आउ तुम्भे स्वर्ग रे धन पाइबो पुणी आसी मोहर अनुगमन करो। किंतु एई कथारे तांको मुख मलिन होई गला ओ से दुखित होई चली गले कारण तांकर बहुत धन थिला। मोर प्रिय माने ए युवक जनक जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ निकट को जाउछंती आउ से बहुत उद्योगी भाव रे जाउछंती आउ जाई प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ होई तो से धनी व्यक्ति से अनंत जीवन काले मु किणी पारिबी एहा तार मन रे थिबो बोधे जाबम चिंता करूछि। आ जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ निकट को जाउछंती मोर प्रिय माने आउ से अनंत जीवन किपरि से पाइबो आ प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ निकट रे पचारु अछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट जहा जहा तांको कहउछंती मोर प्रिय माने से कहउछंती मु एहा यौवन कालरो पालन करी आसुअछि। प्रभु यीशु शेष रे गुटिए कथा कहउछंती से कहउछंती 21 पदर लेखा अछि यीशु तांको प्रति एक दृष्टि रे चाहि तांको स्नेह कले वो कहिले पूरा प्यार से कहउछंती पूरा स्नेह करी कहउछंती जेहेतु प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ निकट को से आसी अछंती अनंत जीवन रो अधिकार किपरि से पाइबे सेति पई सर्व कथा कहिला परे प्रभु यीशु तांको स्नेह कले वो कहिले तुम्बर गोटिए विषय उणा अछि। मोर प्रिय माने आपण मानकर जीवन रे मो जीवन रे आज हुए तो जागतिक भाव रे हमें जीवन यापन करूछु परवर्ती समय रे निश्चय जगत छाड़ी चली जीवा मोर प्रिय माने तापरे हमें केउ जीवन रे जीवन यापन करिवा हुए तो से धनी व्यक्ति को परमेश्वर अनुग्रह करथिले अनेक धन संपत्ति देइछंती मान्यगण्य व्यक्ति होई थाई पारे आरिया माने जगत मध्य रे निजर मान निमंते गर्व करू निजर धन निमंते गर्व करू निजर सम्मान निमंते गर्व करू निजर बल निमंते गर्व करू मोर प्रिय माने किंतु यह सब केवल क्षणिक मात्र अल्प समय पाई मात्र आ जेतेबेले से धनी व्यक्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ निकट को जाउछंती आ यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले सर्व विषय सेमान तांको कहउछंती से कहउछि पूरा डेरिंग रे से कहउछि ए सब मु पाळी आसी अछि
ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିଅଛି, ପିତାମାତାକୁ ସମାଧାନ କରିଅଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଊଣା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ କହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଊଣା ଅଛି। ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ ଯେ ମୋର କଣ ଊଣା ଅଛି। ଆଜି ଧନ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ କରେ କି? ଆଜି ମୋର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ କରେ କି? ଆଜି ମୋର ମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ କରେ କି? ଆଜି ମୋର ବଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ କରେ କି? କେଉଁ ବିଷୟ ମୋର ଊଣା ଅଛି ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ମୁଁ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ? ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର କଣ ବିଷୟ ଊଣା ଅଛି? ସେଦିନ ଆଉ ସେ ଯୁବକକୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଊଣା ଅଛି, ତାହା ହେଲା ଆଉ କଣ? ଧନ। ତାହା ସବୁ ତୁମେ ବିକ୍ରୟ କର ଆଉ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କର? ଦାନ କର। ତାର ମୁଖ ମଳିନ ହେଇଯାଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ଦୁଃଖରେ ଚାଲି ଯାଉଅଛି, କାରଣ ସେ ଦିନ ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ସବୁ କିଛି ଥିଲା, ତାର ସମ୍ମାନ ଥିଲା, ଧନ ଥିଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ସେୟା ହିଁ ତାକୁ କଣ କରିଥିଲା? ଆଉ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା। ସେ ବନ୍ଧନରୁ ସେ କଣ କଲା? ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ଊଣା ଅଛି, ତାହା କଣ ଊଣା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ହେଇପାରିବି ନାହିଁ? ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ନିଜକୁ ଆମେ ନମ୍ର କରୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁପାତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର କଣ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଊଣା ଅଛି ନା କଣ ମୋର ଊଣା ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ମତେ ତୁମେ ଜଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ ମୋର ପଥକୁ ତୁମେ ପରିଷ୍କାର କର। ତୁମ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କଣ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି? ମୋ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଊଣା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଊଣା ଅଛି, ତୁମେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କର। ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ସେ ଯୁବାକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଊଣା ଅଛି, ତାହା ତୁମେ କର, ତାହା ତୁମେ କଣ କରିବ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ସେ ଆପଣାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଶରୀରକୁ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତକୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ସେ କଣ କର? ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ତାର ତଳ ଅଂଶରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଆମମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ସତ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ କରିବା? ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ତୃତୀୟରେ, ଆମମାନେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଜି କିଛି ଊଣା ହୋଇଅଛି କି ତୁମ ନିମନ୍ତେ? ସତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ, ଦୋଷ, ଦୁର୍ବଳତା, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଗୋଲଗଥା ପାହାଡରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାପ, ମୋର ପାପ, ଦୋଷକୁ ସେ କଣ କରେ? ସେ କୃଷ ଉପରେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଣ କଲେ? ବହି ନେଇଗଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପିତ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୁଁ ତୁମ ଦେଇ ଯିବି ପ୍ରଭୁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହେବି। ମୋ ନିମନ୍ତେ ଯେ ତୁମେ କଣ କରିଛ, ଆଉ ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଅଛ, ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛ, ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ସେଦିନ ମିଳନ ହେବି, ତୁମର ଗୌରବ କରିବି, ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହେବି। ତୁମେ ଦୟା କର, ମୋର ସହାୟ ହୁଅ, ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ଏଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।